नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुर्शिदाबाद जिले की फरक्का थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। कोलकाता एसटीएफ से मिली गुप्त सूचना के आधार पर कल दोपहर न्यू फरक्का बारात से सटे नाका चेकिंग पॉइंट इलाके में छापेमारी की गई। पुलिस ने एक युवक और एक महिला को उनकी गतिविधियों के संदेह में गिरफ्तार किया। पूछताछ और तलाशी के दौरान लगभग 760 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई, जिसका बाजार मूल्य 7 लाख टका आंका गया है। गिरफ्तार युवक का नाम मोहम्मद जियाउर हक 37 वर्ष है, जो दक्षिण लक्ष्मीपुर मालदा का निवासी है। महिला का नाम शकीला बीबी मंडल 50 वर्ष है, जो चकदाहा नदिया की निवासी है। आज सुबह फरक्का एसडीपीओ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस तरह के नशा विरोधी अभियान भविष्य में भी जारी रहेंगे। नाका चेकिंग और कड़ी कर दी गई है। गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्तियों को आज 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर ब्रह्मपुर अदालत ले जाया गया। কলকাতা এসটিএফ এর থেকে একটা ইনপুট পাই, তারপরে আমাদের জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার ক্রাইম সেল এবং ফারাক্কা পিএস সেটাকে ডেভেলপ করে সেই ইনফরমেশনটা এবং এক্সিকিউট করে। সেই ইনফরমেশনের ভিত্তিতে গতকাল বিকেলে আমরা দুজনকে অ্যাপ্রিহেন্ড করি। তারা মালদার দিক থেকে আসছিল। তার মধ্যে একজন হলো মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান, বাড়ি হচ্ছে কালিয়াচক, এবং সাজেদা বিবি মণ্ডল, বাড়ি হচ্ছে চাকদা নদিয়া। তো এদেরকে অ্যাপ্রিহেন্ড করি। তারপরে এদের কাছে সার্চ করার পর টোটাল 760 গ্রাম ব্রাউন সুগার আমরা পাই এবং তাদেরকে অ্যারেস্ট করা হয় এবং স্পেসিফিক কেস স্টার্ট করা হয়েছে। কোথা থেকে স্যার করা হয়েছে? আমাদের যে ফারাক্কা ব্যারেজের পরে যে নাকা পয়েন্ট আছে, সে নাকা পয়েন্টের কাছ থেকে। কখন করা হয়েছিল স্যার? কালকে বিকেলে। কাজ থেকে জঙ্গি পাঠাচ্ছেন? না, তো এনডিপিএস কোর্ট বহরমপুর যাবে। কতদিনের রিমান্ড? হ্যাঁ, রিমান্ড চেয়েছি। কতদিনের স্যার? 7 দিন। वी टाइम न्यूज के लिए मुर्शिदाबाद से मिलन सरकार की रिपोर्ट।